আপনার নাম চেঞ্জ হয়নি এখনো? নাম চেঞ্জ তো হয়ে গেছে, কিন্তু আপনাকে বলতে হবে नाम चेंजिंग नाम चेंजिंग का भी खराब हुआ था नाम पे। मीटर मीटर भी चेंज करना है। वो तो अप्लाई करना पड़ेगा मीटर चेंज करने के लिए। प्लीज से फोन पे सब वो तो नाम चेंज करने के लिए ना, अभी तो नाम चेंज करने के लिए भेजा था, वो तो दे दिया आपको पता, नाम चेंज हो गया था। आपका आईडी क्या है? मीटर भी चेंज करना है तो खराब हो गया था। पूरा खराब हो गया। पहले का ना पहले का नर्सरी में पढ़ती थी उससे बोलो वो बंद कर दो तो ईशा से रफिक हाँ हाँ देखा कितना फास्ट कर रहे हैं, इतना फास्ट में तो ফাইলটা কোথায় আছে? এটা ওইটা न्यू कनेक्शन में फोन करता हूँ, ठीक ही लगेगा न्यू कनेक्शन। দিবগত কি খবর? বাড়ি গেলা আর কি ভাল লাগে না? নবদা পাই লাগছে নবদা ভাগ লাগে থাকো নাকি? এক একজনে এক এক রকম অনুভূতি করতে বলবেন।
তাই না? কি খবর বলো? লাইন যন্ত্রণা বলছে, লাইন যন্ত্রণা এবার লাইন বসে কোনটা বসছিল গো? ওরে, কালকে রাত্রে কয়বার বসছে? দুইবার। কুয়াশা ধরতে কুয়াশা ধরতে লাগে যখন এটা বসবে তখন ধরতো ভালো ইন্ডিয়া ক্লাস নিয়েছিল মানে ওটা নাই কমন কিছু সবাই যা হুম মাস্টার কার্ডের কাজ হয়ে গেছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমার কাছে কাজ কাজ পেয়ে নেই। ও এটা 90 দিনের 10 দিনে হবে না, না? এটা 90 দিন। 90 দিন 10 দিন যেটা ইচ্ছা দিলেই হবে। স্যার বলতে পারছেন না, দেখতে হবে এক্সেল ফাইলে। এবার এক্সেল ফাইলে আমার মিটার নাম্বার পাঠালে হয়েছে? হুম